चलो अभी चलो अभी अरे उठाओ किसी तुलो একটা তুলো একটা ওটাই বড় উঠবে দেখো তোমারটাই বড় উঠবে কালার অন্য নিবা নাকি चलो अभी चलो अभी टिकट पा যাচ্ছে 56 লাখ ভালো দেখে আমার কোনো হয় না সামনে যাবে ও পাইছে চুমন্ত হ্যাঁ ওই কালারটাই সুন্দর ছিল ওই ফাঁসরে কি হ্যাঁ 57 আছে মনে হয় নাকি अरे चलो अभी खड़ा चलो अभी टिकट पा যাচ্ছে এগিয়ে আসো চলো ভাই पहले टिकट আছে लास्ट टिकट আছে বড় ভাই এগিয়ে আসবে बहुत ही अच्छा खेल है शानदार खेल है कोई भी खेल सकता है और चलिए निकाल लीजिए आपकी मनपसंद की आपकी चाहिए वाला सामान है आइए ना सोचा बेचने को सारी ना कीजिएगा अच्छा हो जाएगा खेल शुरू हो जाएगा সবাই পাইছি